Oh, ayan, ready ha? Tol, sumawag kayo Kenny na. Tol, reputo ko ha. Sumawag kayo Kenny po, tamagin ng BBC Manila na. Yeah. Kabog, bakit na makabilis? Alright, magabang lang po tayo ng mga konti pang viewers. Magre-release na po tayo. In 5 minutes, magre-release na po ako. BBC Manila ang mauna. Bayan. Alis na dito mo. Sabado ya. Mauna po ang BBC Manila. Good morning pare Ryan. Good morning. Ryan Wong, good morning. Mauna po ang BBC Manila. After 10 minutes, i-release po natin BBC Pampanga. Ready na po ba kayo BBC Manila? Ayan po, abang lang po tayo ng konti pa mga viewers po natin. Good morning po, good morning po. Klein Turla, shoutout. Tim Valenzuela, Gerald De La Cruz, shoutout. Jason Lodo, good morning. Good morning, shoutout. Brian Reyes, Klein Turla, good morning. Lalabas po yan, 20,000. Ha? Lak? Good morning po. Konti pang viewers, konti na lang po. In 3 minutes, magre-release na po tayo. BBC Manila ang mauna. Tarlac City po tayo ngayon. Tarlac City po tayo. Alright. Good morning. Good morning po mga ka-BBC Manila and BBC Pampanga. Good morning din po BBC Bulacan. Ready na po ba tayo? Alright. Ayan po, nasa release point po tayo ng Tarlac City. BBC Manila, pakikabog. BBC Manila, pakikabog. Ready na po ba tayo? Ready na! BBC Manila, pakikabog! Ready na po ba tayo, BBC Manila? Pakikabog! Alright! Oh, tabi po tayo! Okay? 1 BBC Manila, oras! BBC Manila 6:47 release. 1, 2, 3 release. BBC Manila 6:47 release. Ayan po, good morning po. Ayan po ang mga ibon po natin. Good morning. Ayan po sila. Pakikabog. BBC Manila, ayan po yung mga ibon po natin. Ayan po sila, pauwi na po sila. Sana makauwi po lahat silang ligtas. Lon!
Arbitro na kinababo. Ayan po. Oh. Oh, sige, sige, Kenny. Paboray mo pa, paboray mo pa, paboray mo pa. Release. Sige, kabog, kabog, kabog. Kenny, oh, kabugan nyo kay Lalom. Lalom, 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 lalom. Sa baba, sa baba. Oh. Maglala ko pa mo, Ken. Kalwalin nyo pa rin. Pagikabog, pagikabog. Ayan po. Oh, BBC Pampanga. I-ready nyo na yung mga crates. Ayan po. Ating pagkin nyo, meron pa dito. Oh, tabi ka, tabi ka. Ayan, yan. Sige. Sige, sige, sige. Bulyo pa. Ayan po. Good morning, good morning, good morning po mga ka-BBC. Ayan po. Okay na. All clear, all clear. All clear. Ating pagkin na. Oh, pagkin natin pa metong kinyo. Pagkikabog, pagkikabog. Oh, kinyo metong. Okay. Okay. Oh, clear po lahat tayo ha. Clear po tayo. Clear. Oh. Oh, tulong-tulong kayo doon. BBC Bulacan, Pampangan, Bulacan. Pag-ready. Ayan po. Maghintay lang po tayo. Konting oras na lang po. Konting minuto na lang. Ayahan lang po natin makawala ang BBC Manila dito. Makalayo po sa atin. Ayahan lang po natin. Konting saglit na lang po. O sige, okay na yan. Doon na, doon na. O, sauk-sauk ka rin. Sauk-sauk. Ayan po, good morning po. Grabe, grabe po yung mga ibon nyo. Grabe, grabe, sobrang dami po. BBC Manila, abang lang po tayo ng konti. Pag nakalayo na po, BBC Manila, isasabay po natin BBC Pampanga. Pag-abang lang po kayo. Good morning pare Mark Colin. Good morning po sa inyo lahat. Good morning. 1, 2, 3, release! BBC Manila! Napakarami pong ibon ng BBC Manila, napakarami po. Abangan nyo po ang BBC Pampanga, mas marami po ito. Ayan po, good morning. Sana patuloy nyo pa rin po kami suportahan, BBC Manila and BBC Pampanga, BBC Bulacan. Maraming salamat po sa suporta nyo sa BBC. Oh, BBC Pampanga. 5 minutes pa. BBC Pampanga, in 5 minutes po, magre-release na po tayo. 5 minutes, good morning, pare John Beer. Pare John Snow, good morning. Pare G Nugget, good morning. Pare Jepoy David, good morning. Shout out Birdie Bird Team SJDM, sabi ni Artemio. Good morning. Good morning po. Good morning po sa inyo lahat. Nag-aanda lang po para sa BBC Pampanga po. Inaayos lang po yung mga crates doon. Tapos po magre-release na po tayo. Saglit na lang po. In 5 minutes, kaya. Kaya na. Ayos. Good morning po. Good morning po. Ay, grabe. Hinibigay ko lahat yung ano ko dito. Pwersa ko, BBC Manila. Medyo nakalayo na po sila ng konti dito. So, BBC Pampanga naman po tayo. Ayan po, special mention po ng presidente ng CTPR Club ng Tarlac, Kuya Noy de Lara. Maraming salamat po sa truck. Ayan po. Pare Lance Boy, good morning. Ready na kayo? O sige, konti pa. Lalayo pa ng konti yung BBC Manila ng mga ibon.
Para hindi po sila mag-atakan po. Konting ano pa. Para hindi po sila na mag-atakan pababa. Pababa. Parang mayugot po ako doon, ha. Ha? Marami. Easy. Good morning, good morning, good morning. BBC Pampanga. Dana bata ko lareta, kanino lareta? Sisibat lareta. At yung lapareni, oh. Ready na. Pare Mike. Ito po yung isa po natin truck. Pinagawa na po natin para may release point po to. Pare Mike, kaya ba 1 week? Michael Trinidad, maraming salamat. Good morning, Nano ito? Tapos set up dyan. Set up dyan. Ayan, good morning. Baka umbrella pareta. Lalagyan dala. Sige, ilang mamaya signal. Okay pa, okay. Ayan, punong-puno. 151 crates po tayo. BBC Pampanga, punong-puno. Ay, grabe. Unahin po natin dito. Kuya Noy De Lara, maraming salamat. Presidente and owner po ng CTPR Tarlac. Ayan po, suportahan nyo po yan sa Tarlac. Kuya ko po yan. Eto po, BBC Pampanga. Ayan po. Good morning. Pare Mike. Kaya. I-rush na natin to. Ayan po, good morning. Okay. Papagawa na po natin to para sa release point po natin. Di tayo masyadong mahirapan. Masyado pong marami yung mga ibon. Good morning. Pare Michael Trinidad, good morning. Ready na? Okay. BBC Pampanga naman po tayo. So yun po. Konti paghahanda na lamang po para sa BBC Pampanga. Masyadong marami yung ibon. Hindi po kayo yung preparation niya ng mabilisan. Tsaka dapat nag-iingat po, baka makawala po yung iba. Ayan po, good morning. Team Kalumpit, Team Bustos, Team Madapdap, kay Vincent. Ayan po. GT Santos, Tologan, good morning. Patrick Yamson, good morning. Okay na kayo? Sabot kayo. Aliran nyo, Kino Reni, rata lang keto. Okay, good morning. Sandali na lamang po. Hindi po natin sinabay ang Bulacan. Alam po namin yung ginagawa namin mga sir. Huwag po kayong magano sa amin. Iba po yung release po ng Manila and Bulacan. Hindi po pwedeng pagsabayan yan. Mauubos po yung mga ibon nyo. O rather mauubos yung Pampanga. Team Malpitik, shoutout po. Nandyan po yung isa sa magaling na coordinator, Janelle Wahe. BBC Pampanga, ready na? 2 minutes po. 2 minutes po tayo, 2 minutes pa. Ayan, good morning po. Paringgo, good morning. Good morning pare, good morning. Last view. Tignan niyo po yung mga ibon niyo. Ayan po. Punong-puno. BBC Pampanga po to. Mga lakono, lambre rin. Sumoko pa ka rin, Mac. Sumoko pa, baka tabilis ng bagyag ito. Alibot sa po, tapangalagan na rito. Medyo yung preparation po talaga dito, hindi po pwede mabilisan. Dapat po nag-iingat tayo dito.
Okay, thank you po, Sir Roel Almarino, good morning, good morning. Oh, sumap ko pakita oh, pain bilis pakita ka rin. Good morning po, good morning, good morning. Ready na? O, pamututan nyo na lambre. Good morning. Good morning po sa mga 1,200 viewers po natin. Oh, 151 crates po, BBC Pampanga. BBC Pampanga, 151 crates po tayo. Good morning po, good morning po. Good morning po mga ka-BBC. Painate. Lari, painate. Yung painate mo, tututo kayo. Okay, pwede na yan. Pak, check yung masalese. Puta natin pa mga taling alambre. Ayan po sila. Ayan po, good morning po, 1,200 viewers po, good morning. Sa mga hindi ko na po na shoutout, pasensya na po kayo. Sarap dito, sarap, ang ganda po ng view dito. Ayan. Ayan po. Ayan o, yan, biglang pumangit po. Biglang pumangit yung view, ayan o. Sabi na sa akin, narinig ako. Ayan o. Oh, ready na po kayo? Bibilang na po ako. Ready na po? Ready na po kayo? Ito po yung mga idol po natin dito sa Tarlac City. Ayan po. Ito po yung mayor, congressman, kapitan, senador. Ayan po, general, magkakasama po. Mga idol po natin yan. Ayan po. Sila daw po yung pinakamayaman sa Tarlac. Ayan, good morning. Good morning po mga idol. Good morning po. Magre-rest na po tayo. Ayel Benya po, kita pong page me po. Birdie Bird. Okay. 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 Okay na. Ito po. Ready na kayo ha? Okay din blue dito mag-release. Kevin, Vincent kita ka Vincent. Miturang ko kini, miturang ko ka rin. Okay. Okay. 1.4 viewers po tayo. Good morning po sa inyo lahat. Ready na? BBC Pampanga. Kalbo, nandi ka pa maka-ready. At yan pa palang tali. Nandi ka pa re-ready. Paten mo yan paten mo na Kalbo. Ayan po yung pinakamasipag po natin. Siya po yung nagturo dito. Siya po yung convoyer po natin dito. Talan me. Re-ready na re-ready. Major, ready na po kayo, Major. Major General, ready na po. Okay. Okay. BBC Pampanga, Bulacan, release. 7:02 release. Good morning po mga ka-BBC. Ayan po yung mga ibon po natin. Good morning. Ayan po sila. Good morning. Napakarami pong ibon. Ayan po sila. Good morning. Ayan po yung mga ibon po natin. BBC Pampanga Magingay. Ayan po sila. Good morning. Napakarami po nating ibon ngayon. Oh, kabog. Pakikabog. Bo, tipa ka. Tipa. Ayan po, good morning. Ayan po sila. O, kabog. Pakikabog. Good morning po mga ka-BBC. Ayan po. Oh, itang metong makabagwis, sasabihan dito na din. Ayan po, good morning.
Lalam, lalam. Good morning, good morning, good morning po, good morning po. Kenny po. Kabog, 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 kabog. O, ating pakin eh. Ating pakin lalam, ating pakin lalam. Lan! Kabugan niyo ang gulot, kabugan niyo ang gulot. Ala na Kenny. Lan! Kenny, ala na. Arap, 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 arap naman. Ayan nyo, arap. Paul. Kenny, kabugan nyo, Kenny. Meron pa sa taas, meron pa sa taas. Okay na, okay na. Ayan po, good morning, good morning, good morning po. Good morning po sa inyo lahat. Okay na. Ayan po, good morning po, good morning. Yes po, maraming salamat po sa suporta nyo po sa BBC. Suportahan nyo pa rin po kami. Sana tuloy-tuloy po ang mainit na pagtanggap nyo sa amin. Dahil dito sa BBC, may laban ang ibon nyo. Thank you po.